하나님 오늘 또 말씀을 통해서 하나님의 깊은 뜻과 계획을 발견하는 시간 되도록 역사하여 주옵소서. Бог, Ты произведи действия, чтобы через сегодняшнее богослужение мы могли выявить Твою волю и увидеть Твое великое действие. 그래서 이 말씀이 살아서 내 안에 역사하는 귀한 응답을 누리는 시간으로 인도하여 주옵소서. Ты веди, управляй этим богослужением, чтобы мы могли сейчас получить ответ, чтобы мы увидели, что Твое Слово живое, что оно действует. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. 오늘 말씀의 제목은 다윗과 그리스도라는 제목입니다. Тема сегодняшнего послания – Давид и Христос. 이 말씀은 이제 다윗이라는 인물과 그리스도가 어떤 관계를 갖고 있는가라는 것을 설명하면서 그리스도를 설명하고 있는 내용이죠. Здесь объясняется о том, кто такая личность Давид, и также говорится о том, кто такой Христос, и говорится об отношении Давида и Христа. 그래서 오늘 말씀을 통해서 말씀의 중요한 핵심, 또 말씀의 가장 중요한 하나님의 뜻과 계획을 확인하고 그것을 누리는 시간 되기를 바랍니다. Желаю, чтобы через сегодняшнего слова вы наслаждались сутью Библии, чтобы вы могли через это слово выявить Божий план и Божью волю. 많은 사람들이 신앙생활이 복잡하고 어렵다 이렇게 말들을 해요. Многие люди говорят, что им очень сложно вести верующий образ жизни, что все так запутанно. 그렇게 말하는 데는 분명한 몇 가지 이유가 있어요. Ну, конечно, есть причина, почему люди говорят. 왜냐하면 교회에 그 소속된 교단이 다양하고 그리고 교회마다 주장하는 교리가 조금씩 다르기 때문에 그래서 복잡하고 어렵다 이렇게 말하고 있는 겁니다. Сейчас существует множество религиозных организаций, многообразие доктрин, и поэтому люди говорят, что им очень сложно вести верующий образ жизни, что все так запутанно. 왜냐하면 그 교단마다 주장하고 있는 어떤 그 강조점, 그 방향들이 조금씩 다르기 때문에 그렇습니다. Потому что в каждой религиозной организации есть своя точка зрения, свои убеждения. 예를 들어서 순복음은 영적인 어떤 그 신비한 체험을 굉장히 중요한 신앙의 내용으로 강조합니다. Но если взять в пример церковь Сунпугэм, это церковь полного Евангелия, то они ставят акцент на мистику. 감리교는 어떤 그 삶에 대한 아주 이 성결한 삶, 그 성화된 삶 이런 부분들을 굉장히 신앙생활의 중요한 요소로 강조합니다. А у методистов важным элементом верующей жизни является освященная жизнь. 당연히 장로교도 강조점이 있죠. 하나님의 전적인 은혜 이런 부분들을 강조하죠. Ну, конечно, и в пресвитерианстве есть то, на что мы ставим акцент. Мы говорим ставим акцент на Божью благодать. 자, 이런 주장들은 그 나름대로 그 타당한 이유를 가지고 있습니다. Конечно, то, что есть такие разные убеждения, есть на это тоже причина. 그래서 어떤 게 뭐 맞다, 어떤 게 틀리다 이렇게 말하기도 좀 애매한 게 있어요. 그러다 보니까 신앙생활이 뭔가 방향을 자꾸 잃게 되고 중요한 핵심으로 들어가지 못하는 그런 문제가 있습니다. Есть проблема, что в некоторых церквях начинают думать, это правильно, это неправильно, поэтому верующие теряют направление, не понимают основной смысл, и поэтому им тяжело. 이스라엘 백성이 출애굽을 해서 광야를 지나서 가나안에 도착한 이후에 그 사사 시대가 이렇게 진행되는 이야기가 있죠. После того, как израильский народ вышел из Египта, пришел в пустыню, потом настала эпоха судей. 사사 시대를 딱 한마디로 요약한 단어가 있습니다. Если описать эпоху судей одним словом, то можно сказать. 그게 사사기 17장 6절, 21장 25절이 사사기 전체 시대를
관통하고 있는 단어예요. Значит, это книга Судей, 14 глава и 17 глава. Вот это слово вкратце описывает всю эпоху судей. 그 내용이 뭐냐면 각자 자기의 소견대로 옳은 대로 행했다 이런 겁니다. О чем говорится в этих стихах? То, что все начали делать так, как считали правильным. 그러니까 각자가 옳다고 여기는 것을 한 거예요. 그런데 문제는 뭐냐? 기준이 자기였던 거죠. Все начали поступать так, как считали правильным, но в чем заключалась проблема? То, что все были сосредоточены только на себе. 그래서 사사 시대를 보면 우리가 잘 알고 있던 뭐 삼손 뭐 이런 사람들이 나오잖아요. 그 사람들이 굉장히 나름 그 시대의 사명을 가지고 열심히 살았습니다. 그러나 전체 사사 시대를 놓고 보면 실패한 시대였어요. Конечно, если вы смотрите на книгу Судей, то вы знаете такую личность, как Самсон. Конечно, у него было призвание, он преуспевал в своей жизни. Но если посмотреть всю книгу Судей, то вы увидите, что это эпоха полного поражения. 왜 실패했죠? Думаете, почему они пришли к поражению? 신앙의 가장 중요한 핵심이 뭔지를 몰랐기 때문에 그렇습니다. Потому что они не знали, что является ядром верующей жизни человека. 오늘날도 비슷해요. На сегодняшний день то же самое происходит. 성도님들 각자 나름 열심히 믿는다고 하는데 뭔가가 안 된다고 하는 이야기를 참 많이 듣거든요. Каждый верующий по-своему ведет прилежный, усердный верующий образ жизни, но каждый говорит, что у них что-то не получается. 이유는 자기의 소견대로 옳다 여기는 것을 믿음의 핵심으로 붙잡고 가기 때문에 그런 겁니다. Это происходит потому, что они верят в то, что можно делать так, как им захочется, как им нравится. И поэтому вот получается, приходят такие трудности. 지난 주일에도 제가 말씀드린 것처럼 성경 말씀의 핵심을 정확히 알아야 돼요. На прошлом богослужении я говорил, что необходимо в точности знать ядро, основную суть Библии. 그래서 제가 성경의 두 성경 구절을 제가 말씀드린 적이 있습니다. И я передавал вам два местописания из Библии. 요한복음 5장 39절과 요한복음 20장 31절의 말씀이죠. От Иоанна 5:39 и от Иоанна 20:31. 자, 요한복음 5장 39절의 내용은 뭔가요? О чем говорится в Иоанна 5:39? 성경을 통해서 우리는 영생을 얻기 위해서 성경을 우리가 읽는 것이다. 이렇게 기록되어 있어요. Здесь говорится, что мы исследуем Писания, чтобы через них иметь жизнь вечную. 맞죠? 우리가 우리가 지식을 얻기 위해서 성경을 공부하는 게 아닙니다. 영생을 얻기 위해서 성경을 우리가 읽고 연구하는 거예요. Мы с вами исследуем Библию не для того, чтобы обрести какие-то знания. Мы исследуем Библию для того, чтобы иметь жизнь вечную. 근데 그 방법이 뭐냐? 오직 예수 그리스도라는 겁니다. Но можно это понять. В чем метод? Это только Иисус Христос. 그러니까 영생을 얻는 것은 같을 수 있어요. 영생을 얻고 싶은 마음은. 그러나 방법에서 틀릴 수도 있어요. Конечно, у всех верующих есть желание в сердце обрести вечную жизнь, но у всех разный метод приобретения вечной жизни. 오직 예수 그리스도여야 되는데 만약에 그것이 우리의 선행이나 행위나 열심이나 규모나 이런 식으로 가버리면 영생을 얻고 싶어도 영생을 얻을 수가 없겠죠. Вечную жизнь мы обретаем только через Иисуса Христа. Но если мы будем пытаться обрести вечную жизнь через добрые дела, поступки, благочестие, богобоязненность, и в этом не будет Иисуса Христа, то мы не сможем обрести вечную жизнь. 그래서 요한복음 20장 31절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 이 예수 그리스도를 우리가 하나님의 아들로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 이렇게 나와요. От Иоанна 20:11 же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь в имя Его. 자, 그렇다면 성경 66권 또 우리 신앙의 그 방향과 핵심을 우리는 이제
정확하게 알고 있어야 되겠죠. Поэтому нам с вами в точности нужно знать ядро, основную суть Библии, и также мы должны знать направление нашей верующей жизни. 자, 좀 정리한다면 영생을 얻는 것이 우리 신앙생활의 목적이죠. Давайте упорядочим слово. Самое основное, то, что цель нашей верующей жизни– это обретение вечной жизни. 그 방법이 예수 그리스도입니다. Метод– это Иисус Христос. 그래서 예수 그리스도를 하나님이 보내신 우리의 구원자, 예수님을 우리의 구원자로 믿는 것이 바로 영생을 얻는 길이다. 이런 말씀이죠. Поэтому, когда мы начинаем верить в Иисуса, нашего Спасителя, которого отправил Бог, вот с этого начинается вечная жизнь. 그래서 우리가 신앙생활하는 이유는 뭐죠? 바로 예수를 그리스도로 믿고 영생을 얻기 위한 것이다. 이런 겁니다. Причина на верующей жизни в чем заключается? То, что мы должны уверовать в Иисуса и обрести через Него вечную жизнь. 그래서 예수님도 요한복음 3장 16절에서 이렇게 말씀했잖아요. Иоанна 3,16 сам Иисус сказал: 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 자, 이것이 오늘 우리가 신앙생활을 하는 이유이고 목적이고 핵심입니다. Это есть причина, это есть цель, это есть ядро нашей с вами верующей жизни сегодня. 자, 그러려면 우리가 예배드리는 이유, 또 우리가 교회를 나오는 이유, 다 그것에서 정확한 방향을 잡고 해야 되겠죠. Поэтому почему мы должны преподносить богослужение, почему мы должны изучать Слово? Потому что в этом только мы можем увидеть правильное, точное направление. 자, 오늘 말씀은 바로 이와 같은 성경의 기록 목적에 방향을 두고 이 말씀을 우리는 봐야 되겠습니다. И сегодня также мы должны, зная о цели написания Библии, слушать сегодняшнее слово. 자, 첫째로 우리가 왜 그러면 이 영생을 꼭 얻어야 할 이유는 뭔가? 그 영생을 얻는단 말은 정확히 왜 얻어야 하는가를 알아야 되겠죠. Вот часто говорится, что нужно обрести духовную жизнь, но мы должны познать, для чего нам нужно обрести вечную жизнь. 이 얘기는 모든 사람이 지금 영적으로 죽었다. 이것을 전제한 겁니다. Здесь говорится о том, что сейчас многие люди утратили духовную жизнь. 에베소서 2장 1절에 이렇게 말씀하고 있잖아요. Ефесянам 2:1. 허물과 죄로 죽었던 너희를 이렇게 나와요. Мертвые по грехам и преступлениям. 분명히 이제 살아있는 육신적으로 살아있는 성도들에게 하는 얘기입니다. 살아있는 사람들에게 하는 얘기예요. 과거에 우리는 영적으로 죄와 허물로 죽었었다 이렇게 얘기하고 있어요. Конечно, это послание обращено к живым людям, но здесь говорится, что в прошлом мы были мертвыми по грехам и преступлениям. 왜 그럼 언제 이 죽음이 우리에게 왔느냐 하는 겁니다. А когда же эта смерть пришла к нам? 창세기 2장 17절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하세요. 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 날에는 너희는 반드시 죽으리라 이렇게 있거든요. Бытие 2:17. День, когда вы вкусите плоды с дерева познания добра и зла, смертью умрете. 그러니까 아담과 하와가 사단의 유혹을 받아서 결국 선악과를 먹게 되죠. 그때 죽은 것이 바로 이 영적인 죽음이 찾아왔다는 거예요. Адам с Евой были искушены сатаной, они съели плоды дерева познания добра и зла. Именно с этого момента смерть вошла во всех людей. 이거를 가르쳐서 원죄라고 합니다. Это называется первородным грехом. 이 원죄는 윤리, 도덕적, 국가적, 어떤 법률적 죄를 말하는 게 아니에요. 하나님과 분리된 상태를 말하는 거예요.
Первородный грех– это не какая-то моральная или этичная проблема. Первородный грех– это проблема разделения человека с Богом. 이 원죄는 하나님과 맺었던 언약을 파괴한 것을 말하는 겁니다. Первородный грех– это нарушение завета, заключенного между Богом и человеком. 선악을 알게 하는 나무의 열매의 핵심은 말 그대로 선악의 뭔가를 알게 하는 나무였다 이런 말이거든요. То есть, что является основной сутью завета дерева познания добра и зла. Вот прям так же, как и говорится о добре и зле, здесь идет речь. 쉽게 말하면 하나님의 말씀, 언약 안에 있는 것이 선이고 하나님의 말씀을 떠나는 것이 악이다라는 겁니다. Проще говоря, когда мы находимся с Богом, когда находимся в Слове, это добро. А если мы не находимся в Боге, в Слове, это зло. 왜냐하면 인간은 처음부터 창조될 때부터 하나님의 형상대로 하나님과 함께 하도록 창조된 존재이기 때문에 그래요. Почему так? Потому что изначально, когда Бог сотворил человека духовным созданием по своему образу, который пребывал вместе с Богом. 그래서 하나님이 말씀하고 있는 선악의 기준은 우리들이 생각하는 옳고 그름의 기준하고 달리 하나님과 함께 하느냐 하나님을 저버리느냐 여기에 달린 겁니다. Критерий добра и зла у Бога это не такой критерий, как у нас с вами, потому что от этого зависит, живешь ты или умираешь. Это критерий Божьего добра и зла. 자, 이것을 가리켜서 사도 바울은 뭐라고 했냐면 로마서 3장 10절과 23절에 보면 모든 사람은 죄를 범하였다. 모든 사람은 죄인이다. 이렇게 선언하고 있는 거죠. Что Павел сказал про это? К Римлянам 3:10, 3:23. Он сказал, что все согрешили, то есть все люди являются грешниками. 그러니까 이건 윤리와 도덕적인 법률적 의미의 죄가 아니에요. 하나님과 분리된 죄, 이것을 말하고 있는 거죠. Здесь не говорится о этичном, нравственном грехе. Здесь говорится о грехе разделения с Богом. 이후에 창세기 3장 16절로 19절에 보면 이후부터 모든 사람은 고통 속에서 살다 갈 수밖에 없게 됐다라는 얘기예요. Бытие 3, 16, 19. После этого события все люди обречены жить в страданиях. 왜냐하면 마치 물고기가 물을 떠난 것처럼 나무가 흙 속에서 빠져나온 것 같이 본질적 내가 있어야 할 곳에 나왔기 때문에 인간은 그때부터 고통과 저주가 찾아오게 됐다 이런 말이죠. Так же, как рыбу вынуть из воды, дерево искоренить, то есть вытащить корни дерева из суши, так это говорит о том, что начнется та же проблема, потому что человек должен быть с Богом. 이것을 성경은 우리에게 인간이 반드시 해결해야 할 근본 문제라고 말하고 있는 거죠. Библия говорит, что именно в этом заключается основная проблема, которую нужно решить. 자, 이 근본 문제는 우리가 노력한다고 해서 해결할 수 있는 영역이 아니에요. Основную проблему мы не можем решить своей человеческой силой. 우리는 그 문제를 해결할 능력도 힘도 가지고 있지 못해요. У нас нет ни силы, ни возможности, чтобы решить эту основную проблему. 그래서 하나님이 처음부터 이 문제를 해결하기 위해서 그래서 우리에게 영생을 주기 위하여 영원한 생명을 주시기 위하여 하나님이 구원의 방편으로 하나의 중요한 약속을 했다는 거죠. И поэтому Бог с самого начала, как только человек согрешил, дал метод спасения для того, чтобы человек обрел спасение, чтобы обрел вечную жизнь. 그게 성경 66권을 기록한 목적입니다. Это и есть цель написания 66 книг Библии. 그 중에 그 첫 번째의 언약이 뭐냐? 창세기 3장 15절이에요. Первый завет, который Бог дал нам, Бытие 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. 이 말씀은 굉장한 약속인 겁니다. Семя женщины поразится тому в голову. На самом деле это слово является великим обещанием Бога. 이것은
하나님과 분리되게 한 사단을 굴복시키겠다는 말이기도 하고 하나님과 분리된 문제를 해결해 주겠다고 하는 말이기도 해요. 우리의 원죄의 해결자로 하나님이 여자의 후손을 약속했다라는 겁니다. Здесь говорится о том, что Бог поразит сатану, что будет решена основная проблема. Но самое главное, также говорится, что придет семя женщины, которая поразит сатану в голову. 출애굽기 3장 18절은 이스라엘 백성이 400여 년간 노예로 있을 때 거기서 빠져나오는 그 해방의 방법을 설명하고 있거든요. От 3:18 израильский народ на протяжении 400 лет был в рабстве Египта. И здесь говорится о методе освобождения из этого рабства. 이때 하나님이 주신 약속이 희생 제사라는 답이었습니다. Обещание, которое Бог дал в тот момент, это жертвоприношение. 그러니까 누군가가 우리의 이 절대로 해결할 수 없는 이 노예 문제, 사단에게 잡혀 있는 문제, 재앙의 문제를 해결하는 방법으로 희생 제사가 될 분이 온다. 그분이 와야 끝난다라는 것을 상징적으로 보여준다는 얘기죠. То есть здесь говорится о том, что придет тот, который решит проблему рабства, проблему того, что люди находились в рабстве сатаны, проблему бедствия. Здесь говорится, что нужно преподнести жертву крови, чтобы пришел тот, который даст освобождение. 이사야 7장 14절에는요. 이제 이스라엘이 바벨론을 포로되어 갈 것을 염두에 두고 그것을 일어날 것을 예언하면서 하신 말씀인데 이 문제의 해답자는 오직 처녀가 잉태의 아들을 낳은 그 이름을 임마누엘이라 하고 하는 그 처녀의 아들이 와서 이 문제를 해결할 것이다 라고 말씀하고 있어요. Также, когда израильский народ оказался в колонии, Исайя 7:14, «Дева в чреве примет и родит же сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это есть освобождение из колонии. 이사야 53장은 그야말로 대속제물로 와서 인간의 모든 저주와 재앙을 해결할 그리스도를 아주 정확하게 설명해내고 있죠. Освобождение из плена. Исайя 53 глава также говорится о том, что только Христос является тайной искупительной жертвой. 이 그리스도가 드디어 이 땅에 오셨다라는 것이 복음서의 내용입니다. И в 4 Евангелиях говорится, что этот Христос уже пришел на эту землю. 그래서 마태복음 1장 21절로 22절에는 아들을 낳으니 그 이름을 예수하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라고 선언하고 있는 거죠. Матфея 1, 21-23. «Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». 그러면서 말하기를 이 예수가 그리스도로 온 것은 선지자들이 이미 예언한 것들의 성취로 온 것이다 이렇게 말하고 있어요. И дальше говорится, что об этом уже было пророчество. 왜 우리는 영생을 얻어야 하는지 성경은 정확하게 설명하고 그 방법도 말해주고 있는 거죠. А Библия конкретно нам говорит, почему мы должны обрести вечную жизнь, и также Библия показывает нам метод обретения вечной жизни. 자, 그러는 중에 오늘 본문은 이제 다윗이라는 인물을 통해서 그리스도를 설명하고 있는 겁니다. В ключевых стихах объясняется Христос через Давида. 다윗은 어떤 사람이죠? Давид каким человеком был? 다윗은 정확히 말하면 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕이라고 인정받는 사람입니다. Но если говорить вот с точки зрения истории, то Давид был царем, который больше всего получал признание. 이렇게 말하는 이유는 다윗 시대에 그냥 강한 나라를 만들었기 때문이라고 흔히 유대인들 중에는 대부분 그렇게 생각하지만 사실은 성경은 그 부분을 강조하는 건 아니에요. Во времена Давида иудеи почитали Давида, потому что он укрепил свое царство. Но Библия нам говорит не об этом. 우리가 그 그리스도의 삼직 중에는 왕적 그리스도, 제사장적 그리스도, 선지자적 그리스도를 우리는 알고 있습니다.
Мы с вами знаем три должности Христа. Мы знаем, что Христос имеет должность пророка, должность царя, должность первосвященника. 그리스도란 말은 사단을 결박한 왕적인 참 왕의 직능을 하러 사단을 결박하러 오신 분이 그리스도다 이런 말이거든요. А что это значит? Это значит, что Христос пришел как истинный царь, который поразил сатану. 죄를 해결하기 위해서 대속제물로 제사장적 직분을 감당하러 오신 분이 그리스도다 이런 말이거든요. А Христос пришел как истинный первосвященник, который решил проблему греха. 하나님 떠나서 고통당하에 있는 인간의 문제를 하나님 만나게 하는 선지자적인 참 선지자적인 역할을 하러 오신 그리스도다 이런 말이 있어요. Человек отделился от Бога, не мог найти пути, блуждал. Но Христос пришел как истинный пророк, который показал путь встречи с Богом. 이 삼직의 그리스도 중에서 다윗 왕은 바로 왕적 그리스도를 나타내고 있는 대표적인 인물입니다. Вот среди трех должностей Христа, именно на примере Давида говорится о должности царя. 다윗이라는 인물은 처음부터 오실 그리스도를 알고 있었다는 거예요. Давид с самого начала знал о грядущем Христе. 우리가 한 가지 좀 먼저 좀 알고 갈 게 뭐냐면 구약 성경의 핵심 내용이 뭐냐 하는 것과 신약 성경의 핵심 내용이 뭐냐를 먼저 알고 가야 돼요. Нам же с вами в первую очередь нужно познать, что является ядром Ветхого Завета и что является ядром Нового Завета. 구약 성경의 핵심은 앞으로 오실 메시아에 대한 기록입니다. Ядро Ветхого Завета – это грядущий Мессия. 그리고 신약 성경은 구약에서 예언한 오실 메시아가 드디어 오셨다라는 기록이거든요. А в Новом Завете говорится о том, что Мессия, о котором было пророчество в Ветхом Завете, пришел. 자, 그렇다면 구약에서 나오는 모든 사람들도 결국은 오실 메시아를 알고 믿었기 때문에 구원받았다라고 보는 거죠. А тогда получается, что все ветхозаветные люди, они верили в грядущего Мессию и получали спасение. 그래서 누가복음 24장 27절에도 보면 모세와 모든 선지자의 글이 바로 예수 그리스도에 대한 것이다라고 이렇게 말하고 있는 거죠. Поэтому от Луки 24-27 говорится, все, что написано в пророках и псалмах, говорится о Иисусе, о Мессии. 자, 누가복음 24장 44절에 보면은 모세 율법과 선지자들의 글과 시편이 나를 가리키고 있다 이렇게 말하고 있어요. Также от Луки 24, 44 здесь говорится, написанному о мне в законе Моисеем и в пророках и псалмах. 자, 시편은 다윗의 기록한 것이 대부분이죠. Большинство псалмов написал Давид. 그 다윗이 기록한 시편 중에 110편 1절이 바로 그리스도에 대해서 가장 정확하게 설명하고 있다라는 거예요. Псалом 109.1, здесь Давид очень подробно говорит о том, кто такой Христос. 자, 이 말은 무슨 얘기냐? 다윗이 그리스도에 대해서 정확히 알고 있었다 이런 말이죠. О чем это говорит? Это говорит о том, что Давид очень точно знал Христа. 우리 시편 110편 1절을 한번 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем Псалом 109.1. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 이런 기록입니다. Вот здесь так говорится. 여기서 보면 여호와께서 내 주에게 말씀하셨다 할 때 이거는 설명을 잘해야 되거든요. Здесь говорится Господь Господу. Вот здесь нужно правильно толковать это местописание. 이것은 그 히브리서 성경 원어를 봐야 정확히 알 수가 있어요. Как мы можем понять точно местописание? Нам нужно посмотреть Библию на еврейском языке. 그러니까 여호와께서 할 때는 예후라는 단어를 쓰고요.
내 주에게 할 때 그 주에게 할 때는 아도니라는 단어를 씁니다. Вот здесь говорится, сказал Господь, это Яхве, а Господу это Адонай. 자, 이거를 이제 좀 알아듣기 쉽게 설명하면 이겁니다. 하나님께서 그리스도에게 이렇게 말씀했다는 거예요. Но если проще это объяснять, то здесь на еврейском языке означает Бог сказал Христу. 원수 곧 사단과 마귀를 완전히 패배시킬 때까지 보좌의 우편에 잠시 앉아 계시라고 했다라는 거예요. Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих. То есть враг это сатана. 자, 이거는 무슨 얘기죠? 다윗 시대에서 설명하는 겁니다. 그 그리스도가 사단과 마귀를 패배시키기 위해서 이 땅에 오시기까지 기다리고 있었다 이런 말이에요. То есть о чем говорится здесь? Что вот Бог, пока Бог разрушит врага сатану дьявола, Иисус будет восседать одесную Бога. 그러니까 오실 메시아에 대한 얘기죠. Это говорится о грядущем Мессии. 자, 이제 메시아가 올 것이라 이거예요. 그 메시아가 그리스도가 주님의 보좌 오른쪽에 앉아 있다가 드디어 때가 이름에 이 땅에 오셨다라는 것이 바로 복음서의 시작입니다. То есть о чем здесь говорится, что вот, значит, Мессия, Христос, Он будет восседать на престоле, а потом, когда наступит время, тогда Он придет. И об этом уже говорится в 4 Евангелиях. 그러니까 다윗은 뭐라고 정확히 이해했냐면 그리스도가 사단을 멸하시기 위해서 곧 오시겠구나. 그래서 지금 보좌에서 앉아서 대기하고 있는 것이야. 이렇게 설명을 하고 있는 거예요. То есть, одним словом, как Давид объясняет это местописание, он говорит, что пока сатана не будет разрушен Богом, вот Господь Иисус, Он будет восседать на небесном престоле, а потом Он придет. 이처럼 정확한 오실 메시아에 대한 언약을 가지고 있었던 사람이기 때문에 하나님은 다윗의 가문에서 예수님이 오도록 역사했다라고 하는 거죠. И поскольку Давид все это понимал, поэтому Бог сделал так, что Иисус пришел через родословие Давида. 그 다윗의 위대함이 어디 있느냐? 오실 메시아를 정확히 알고 있는 사람이었다라는 거예요. Одним словом, Давид был человеком, который хорошо понимал, кто такой грядущий Мессия, Христос. 자, 그래서 마태복음 1장 1절에 뭐라고 나오냐? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 그러니까 다윗의 가문에서 드디어 하나님이 그리스도를 보내셨다. 이렇게 얘기하고 있는 거죠. Матфея 1.1. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраамова. Это что значит? Что Бог отправил Христа через род Давида. 그러니까 하나님은 그리스도에 대한 언약을 가지고 있는 사람을 반드시 하나님은 한 시대를 놓고 사용하신다라는 것입니다. Это что значит? Что Бог непременно на протяжении одной эпохи будет использовать того человека, который держится за Божий завет. 그래서 이런 다윗의 가문을 가리켜서 우리는 복음의 명문가다 이렇게 말하는 거죠. И поэтому род Давида мы называем евангельским знатным родом. 자, 오늘 우리 예수한께 성도님들의 그 가정과 가문이 바로 이런 다윗과 같이 복음의 명문가의 축복을 받게 될 것으로 확신합니다. Я уверен, что все верующие церкви Есуан получат ответ такой же, как получил Давид, что все ваши семьи, роды станут евангельскими, знатными семьями и родами. 그리고 왜 이스라엘의 많은 왕들 중에서 다윗 왕을 그리스도의 왕권을 상징하는 그 왕권 상징의 인물로 말씀하고 있는지를 알아야 됩니다. А нам нужно знать, почему среди всех царей Израиля именно царь Давид символизирует царскую власть Христа. 오늘 시편 110편 1절에도 다윗이 이렇게 얘기하잖아요. 원수들을 그 그리스도의 발 아래 둘 때까지 이렇게 그러니까 완전히 사단을 짓밟는 일이 그리스도가 할 것이다. 이렇게 말씀하고 있잖아요.
Псалом 109:1 также говорится: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 쉽게 말하면 사단의 존재에 대해서 이 다윗 왕이 정확히 알고 있었다 이런 얘기예요. Проще говоря, здесь говорится о том, что Давид очень хорошо знал, кто твой враг. Он знал сатану. 우리가 사무엘상 16장 23절에 보면 악신에 걸린 사울 왕이 고통당할 때 거기에 가서 그 수금을 키면서 찬양해서 악신을 쫓아내는 이야기 나오잖아요. 16:23 говорится, что когда дух от Бога бывал на Сауле, тогда он страдал. И говорится, что Давид пошел, и тогда злой дух отступил от царя. 그리고 사울 왕이 자신한테 어떤 때는 아들아 그러면서 잘해주다가 어느 날 갑자기 돌변해서 막 나를 죽이려고 창을 던지고 하는 그런 모습을 이 다윗은 보면서 야, 이 사단이라고 하는 존재, 사단의 역사가 얼마나 심각한가를 누구보다 잘 알고 있었다라는 얘기죠. А вот Давид, он на самом деле очень конкретно, очень точно увидел, какое создание сатана. Когда вот царь Саул, он очень все хорошо делал для Давида, но однажды он схватил копье и хотел убить Давида. 다윗은 알고 있었어요. 사울왕 같은 그 권력자도 사단은 이길 수 없다는 것을. Давид, он хорошо знал, что даже такой царь Саул, имеющий всю власть, не может победить сатану. 에베소서 6장에 있는 것처럼요. 사단은 정사와 권세자를 붙잡고 그들을 조종하고 있는 것이지 어떤 세상의 권력도 사단을 이길 수 없다는 것을 다윗은 너무 잘 알고 있었어요. А Давид, вот он хорошо знал об этом. И также, как говорится в послании к Ефесянам в 6 главе, что сатана, он использует власти, начальство, мироправителей, но вот ни начальство, ни власти своей силой не могут победить сатану. 시편 110편 1절에 있는 그 고백처럼 오직 그리스도만이 사단을 그의 발 아래 굴복시킬 수 있다. 이것을 다윗 왕은 정확히 알고 있었어요. Псалтырь 109:1 здесь говорится, что только Христос может поразить сатану. И Давид хорошо об этом знал. 다시 말하면 창세기 3장 15절 내용을 다윗은 어떤 전설이나 신화처럼 안 게 아니라 사실적인 사건으로 알고 있었다라는 얘기죠. Проще говоря, вот Давид, он в реальности знал содержание Бытие 3:15. Он не знал это содержание как какую-то легенду или миф, но он видел эту ситуацию в реальности. 복 중에 복이 뭐냐? 이 영적 실체를 정확히 아는 거예요. Наивысшее благословение в чем заключается? Мы должны видеть духовную реальность. 저는 우리 성도님들이 이 다윗처럼 이 사단의 실체, 사단의 그 본질을 정확히 알고 그것을 꺾을 가장 유일한 길 그리스도에 대해서 언약을 굳게 잡는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы увидели в реальности, кто такой сатана, что это за создание, чтобы вы могли понять, как его можно сокрушить, через кого. 그래서 하나님은 이 다윗의 후손, 다윗의 가문에서 그리스도가 오시게 했던 것이죠. И поэтому Бог сделал так, чтобы Христос пришел через родословие Давида, как сын Давида. 창세기 3장 이 흑암은 오직 그리스도 외에는 해결 방법이 없습니다. Бытие 3 глава. Эту тьму может решить только Христос. Это единственный метод. 그래서 성경은 이사야의 이 예언의 말씀을 통해서도 분명하게 다윗의 가문에서 그리스도가 온다는 것을 예언하고 있어요. А также в книге Исаия есть пророчество о том, что Христос придет через родословие Давида. 자, 우리 한번 그 성경 본문을 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем вместе. 이사야 11장 1절로 2절 말씀입니다. Исаия 11:1-2. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영 곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리라 이렇게 말씀하고 있어요.
또 이사야 11장 10절에서도 이렇게 말씀하고 있어요. 그 날에 이새의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로우시리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. Также Исайя 11:10. «И будет тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». 자, 여기 보면 이새의 줄기, 이새의 뿌리 이런 단어가 나와요. Здесь говорится корень Иисеев. 이새는 다윗의 아버지잖아요. Иисей — это же отец Давида. 다시 말하면 이제 다윗의 가문에서 그야말로 여호와의 영, 지혜와 총명의 영, 모략과 재능의 영이신 그리스도가 오실 것이라고 이미 예언되어 있었습니다. То есть здесь в книге Исаия было пророчество о том, что через Иисея придет Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 그래서 우리가 다윗을 보면서 야, 다윗이 위대해. 그래서 다윗이란 인물을 바라보는 게 아니에요. 그가 고백한 그리스도를 바라봐야 돼요. Поэтому мы не должны смотреть на Давида как только на выдающегося царя, не должны смотреть на его заслуги, но мы должны смотреть на исповедание Давида. 그래서 오늘 본문의 내용도 그 얘기예요. 다윗이 바로 오실 그리스도를 알고 그분을 경배한 것이다. 이 말을 하고 있는 거죠. В ключевых стихах сегодня говорится о том, что Давид знал грядущего Христа, и он поклонялся ему. 성경에 나와 있는 수많은 사람들을 볼 때 그 사람이 훌륭해 대단해가 아니에요. 그가 무엇을 바라봤는가, 그가 누구를 고백하고 있는가를 봐야 됩니다. И поэтому вот очень много выдающихся личностей, но мы не должны смотреть только на это. Мы должны смотреть на то, какое исповедание у них было, на кого они взирали. 사단을 결박할 왕으로, 참 왕으로 오실 그리스도를 바라봤던 왕 다윗. 그 언약을 오늘 우리도 회복하고 언약으로 잡아야 할 줄로 믿습니다. Царь Давид взирал на Христа, который пришел как царь, который поразил сатану. И поэтому мы должны взирать только на исповедание царя Давида. 우리 인생이 살다 보면 온갖 문제 앞에 놓이게 돼요. В нашей жизни постоянно приходят какие-то проблемы. 뭐 다윗이 겪었던 다양한 사건들처럼 우리 인생에도 다른 모양일지 몰라도 다양한 문제가 일어날 겁니다. Давид тоже в своей жизни претерпел очень многие события, трудности. И такие же события, трудности, может быть, в другом виде, но приходят к нам. 이때 여러분이 정말 붙잡아야 할 게 뭐냐면 내가 어떻게 세상의 방법으로 이걸 해결할까? 어떻게 세상의 어떤 수단으로 이걸 해결할까? 이러면 더 미궁으로 들어갑니다. Если в такой ситуации, в таких проблемах мы будем только искать метод решения этой проблемы, то мы еще, наоборот, больше ужесточим эту проблему. 다윗이 보았던 그 언약입니다. 오직 그리스도만이 사단을 그 발 아래 굴복시킬 수 있다. 이것을 여러분이 아셔야 돼요. Завет, который увидел Давид, это только Христос может поразить сатану. Вы должны это увидеть. 그 바울도 로마서에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. Также, что сказал Павел? 로마서 16장 20절에서 이 바울도 다윗과 거의 유사한 고백을 합니다. К Римлянам 16:20 это тоже исповедание Давида. 자, 뭐라고 하냐면 16장 20절입니다. 로마서. 평강의 하나님께서 속히 사단을 너희의 발 아래 상하게 하시리라. 우리 주 예수 은혜가 너희에게 있을지어다. 이렇게 얘기하고 있습니다. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. 자, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 임할 때 그 이름의 권세로 사단을 속히 우리 발 아래 굴복시킬 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что когда на нас сойдет благодать Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы увидим, что только Бог может сокрушить сатану под ногами нашими. 자, 오늘 말씀을 맺습니다. Заключение. 다윗이 고백했던 이 신앙의 고백을 오늘 우리도 회복해야 할 줄 믿습니다.
Нам с вами нужно восстановить исповедание, которое было у Давида. 오직 그리스도만이 사단의 세력을 결박시킬 수 있다라는 겁니다. Только Христос может сокрушить силы сатаны. 그래서 이 언약을 붙잡고 있다면 우리는 복음의 명문가의 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다. Я верю, что когда мы возьмемся за этот завет, мы станем евангельским знатным родом. 그래서 이 복음이 237 5천 종족 모든 세계에 증거되는 그날까지 우리는 이 언약을 굳게 붙잡고 날마다 승리해야 할 줄로 믿습니다. Нам нужно взяться за этот завет и каждый день побеждать до тех пор, пока не будут евангелизированы 237 стран мира и 5000 племен и народностей. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 다윗 왕이 붙잡았던 그 그리스도의 언약을 오늘 우리가 굳게 붙잡는 날이 되게 하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы сегодня мы крепко взялись за завет, за который держался Давид. 그래서 우리의 삶을 공격하는 모든 흑암의 세력을 그리스도 이름의 권세로 결박하고 우리 발 아래 굴복시키는 그날이 오게 하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы все силы тьмы, которые действуют на нас, были разрушены именем Господа, чтобы сатана был под нашими ногами. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.